Update lang ta sa atong adlaw karon igsoon. Tuig 2026, February 14. Alang sa mga maguyab diha nga adunay mga paghigugma. Pagsindi lang mo og kandila nga pula. Kanang kandila nga pula alang na sa paghigugma. Kanang adunay mga pagbati diha nga tago-tago nga hantod karon wala gyapon kasulti. Pagsindi lang kandila nga puti. Kay kanang kandila nga puti alang na sa pagbati. Kanang mga ulitaw og dalaga diha nga kanunay naglaom. Pagsindi lang og kandila nga itom. Kay kandila nga itom alang sa paglaom. Pero kanang mga dalaga ulitaw dira ang hantod nining mga adlaw, ang gulang na lang nagpaabot lang gyapon siyang hinigugma. Sindi lang sa og katul nga baygon aron dili talamukon sisig paabot sa atong inspirasyon.